Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Young life tragically cut short after a two-wheeler rider in his 20s dies in a fatal road accident at Donkham in Dargar. As Goa debates its law and order situation, Chief Minister blames migrants for rising crime. But the bigger question, are they scared of the police or do the khaki uniforms only intimidate the innocent? And now for the news in detail. A tragic road accident at Donkham, Dargal has claimed the life of a young two-wheeler rider on Wednesday. The deceased has been identified as Sudeep Paikar, a resident of Batiwada, Nerul in Bardez, who was in his early 20s. According to preliminary reports, the fatal accident occurred when Sudeep's two-wheeler came under a Maharashtra state transport bus. The bus was reportedly en route to Panjim from Kolhapur via Pernem when the collision occurred at the Donkham junction. The impact of the accident was severe and Sudeep died on the spot. Local police rushed to the site soon after receiving information and cordoned off the area for investigation. Nitiksha Gaukar, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365. The government will once again begin accepting applications under the Goa Regularization of Unauthorized Constructions Act to benefit eligible beneficiaries, including those holding enabling house numbers, the CM told the House. Here's more on this. Panchayat Minister Mervyn Godinho, speaking during a discussion on the difficulties faced by EHN holders in securing electricity and water connections, said that around 33,813 houses have been issued EHNs, temporary house numbers given to owners who built homes without proper construction permissions. He said that panchayats will be directed to get electricity and water connections to those with EHN numbers. Speaker sir, how is a specific todka katta? I will see that a solution is there. As I said, tomorrow itself I am sending a circular. But anekoi sangta, not only as far as EHN number is concerned, जे direction जायते पाटी government धाडटा, परत तेजेर एक resolution जाता. म्हणजे suppose they reject something, BDO power आसा, DOP power आसा, additional director आसा, ती decision implement करपा जाय. तेजेर ते परत resolution घेता आणि defy करता government decision. हांव एकूच हावजा कडेन एक म्हणजे परवानगी घेवपाक सोदता. अशें जाता तेन्ना रिमिस ऑफ ड्युटी एंड डिसोबेईंग गव्हर्नमेंट तांकां सरपंच आसून दी पंच आसून दी काडपाचो पावर आमकां आसा, आमी काडटात. तेन्ना तुमी आमदार परत आमचे कडेन डेलिगेशन घेवन येनाका, केल्यार जाता सांग, मागीर तूं येनाका तांकां कित्याक काडले काय म्हूण. सेक्रेटरीक पयली हे कर, तुजो स्टाफ सेक्रेटरीचेर एक्शन घेता, सरपंचांचेरूय घेता. तेन्ना तुमी कोण मान्य आमदार आहा ते सीएमा कडे वचनाका, मागीर सीएमास म्हाका सांगपा लायनाका ते विड्रॉ कर म्हणून एक्शन. एक्शन घेवपाक ट्राय केले, आमचेच आमदार येता स्पीकर सर. कित्याक हे जे EHN नंबराचो डेटा जो दिल्लो ताजो मिसयूज केलो BDOनी, मिसयूज केलो सेक्रेटरीनी. स्पीकर सर, आता खंयची गॅरंटी आहा हे ऑब्जेक्ट जावचो ना म्हणून? स्पीकर सर, ऑब्जेक्ट करता हेजेर. खंयच्याच सेक्रेटरीन EHNचा नंबराचो डेटा हायकोर्टाक धाडूंक ना. बाब विजय सरदेसाय हायकोर्टाक डेटा न्ही, तो हायकोर्टाक ऑर्डर येतकर तो डेटा जो आशिल्लो ताजेर तांकां मेळ्ळें न्ही तूं इलिगल आहा म्हणून. स्पीकर सर, हायकोर्टाची ऑर्डर आणि EHN नंबर हितूरचो कन्फ्युजन करता. हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती स्ट्रिक्टली नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि डिस्ट्रिक्ट हायवे
ओके ह्या 3 विशया खातीरच आसा Because sir, major district road म्हणटा तो Major district, तीनच road आसा. proposed road is a proposed road in the RP. It is not existing. म्हणून सांगता म्हणटल्यार मागीर ह्याच्यात ताका सर स्पीकर सर आम्ही क्लियर कट हांव पंचायत मिनिस्टर आणि पयर बसून म्हणजे क्लियर कट सगळ्या सेक्रेटरीज आहा पळय न्ही आणि सीओज ऑफ द म्युनिसिपालिटी हांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो मिसयूज करूं नाकात आणि कोणाकूय लेटरां काडूं नाकात. फक्त हे 3 रस्ते जे आसा एक इट इज नॅशनल हायवे स्टेट हायवे आणि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हाका तेकून आता कोणाचे इल्लिगल आयला ते म्हणून आम्ही पयरचो 1972चो सर्क्युलर तेकाच लागून काढलो. जर बरे रस्त्याक तेकोन जरी घर असले एका मिटराचेर जर असले तेजेर जर रिजनल प्लॅनाचेर तेजो प्लॅन आसा जाल्यार तेका लेटर काडू शकना. दॅट इज नॉट इल्लिगल. 72 जाले ते 70 त्याच्या उपरांतचे सुद्धा मागीर बिल जे हाडला रेग्युलरायझेशन जे बाबुशान काल हे केला लेबल केला तातून तो आनी तांकां रिलॅक्सेशन दिता. हांव ताजेर कांय उलयना. आय एम नॉट डिस्कसिंग दॅट. इएचएनाचो नंबर हायकोर्टाचो एका येना. सर इएचएन हाडून फायदो कितें जालो सांग म्हाका आतां. इएचएन तुमी 2021 हाडले. आज इएचएनाचो ताजो प्रश्न कित्याक आहा कित्याक तेन्नाच्यान आज मेरेन फायदो कितें जालो ते 33,000 लोकांक सांग म्हाका. पिका सर इएचएन हाडल्या उपरांत तांकां एक म्हणजे स्वता पंचायतीक हाऊस टॅक्स पे करपाक लागले गार्बेज टॅक्स पे करपाक लागले आणि इएचएन हाडल्या उपरांत त्यांच्या घराक जे स्वताच्या जमनीन खंयचेच डॉक्युमेंट घेयनासर ज्यांच्यानी घर बांधलेले ताका आपलो पयलो घर नंबर मेळ्ळो. जेणी स्वता जमीन घेवन जे घर बांधला गांवांत ताका रोकाच्या अंडर एप्लाय करपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. Dylan Rodriguez, Manisha Jadhav, and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. There has been a lot of discussion about the law and order situation in the state. The Chief Minister has even gone to the extent of saying that migrants are responsible for crimes in Goa. However, are migrants not scared of the law? The men in khaki? Are they only to scare the innocent and ensure that cases are not registered so crime numbers remain low? आज आम्ही आसात ते मडगांवचे हेडक्वॉर्टर जे आसा पुलीस हेडक्वॉर्टर ह्या हेडक्वॉर्टरां आसात आनीक आज आमी तुमकां काही जे क्रायम आसात ह्यो क्रायमाचेर उजवाड घालतात. तुमकां खबर आसतलें की गोंय हें आतां गोंय म्हूण उरना. गोंय हें सद्या UP बिहार सारकी जाले कडेन आसा आनी तेजे काही जे क्षण आसा हेय तुमकां आमी दाखयतात. आनी हे UP बिहार म्हणपाचें कारण एकच की हे जे पुलीस हेडक्वॉर्टर आसा हेजी जे ज्युडिरिक्शन आसा मडगांव पुलीस स्टेशन ह्या पुलीस स्टेशन ज्युडिरिक्शनाक कितल्योश्यो ज्यो असली क्रायम जे आसात जसो UP आनी बिहार घडटा त्यो ह्या हितूंक जाले कडेन आसात. कितल्योश्यो क्रायम ह्या पुलीस स्टेशनाक जाले कडेन आसा पूण एक्यूज म्हूण ते मेळनात. तशेंच करून राती एक इन्सिडेंट जाले कडेन आसा तो म्हणलें जाल्यार 4 जाण येतात आनी एक मनशां मारतात नावेली हांगा आनीक CCTVचेर ते कॅप्चर जाले कडेन आसा पूण एक्यूज आसा ते पुलिसे मेळनात. त्याच बरोबर हेजे पयलीं नावेली हांगा आनी एक इन्सिडेंट जाल्लो 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाली सारकें पिराड घेवन दाणी घेवन सगळे तेय तुमकां आमी दाखयतात. तेय ह्याच मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिरिक्शनाक. तेज नंतर खारेबान हांगा झगडी जाली तितूंत तर मायनर भुरगीं सुद्दां एकट्या मारताले तीय तुमकां आमी दाखयतात. म्हणजे अशी ज्यो क्रायम आसात ह्यो खूब जाले कडेन आसात आनी हेका एक्यूज म्हणटा मेळनात. आनी कितें जाता चड दीस जाता एक मागीर फक्त म्हणटा कॉम्प्रमायज करपाचें आनी तितूंत भितर आनी एक आसा जर तुका सुकुमार 4 जाणांनी 10 जाणांनी बडयलें जाल्यार सुद्दां तेजेर क्रायम व्हडलीशी जायना तेजेर सेक्शन व्हडलीशी लागनात. आनी हेचो फायदो जाता कित्याक न्यू BNS कायदो जो आसा हो म्हणटा की मनशाक चड कितें तरी इजा जावपाक जाय माल लागपाक जाय म्हणून तरूच ते सेक्शन लागता. म्हणटकीर एक 4 जाणांनी येवन जर एकट्या माल्या सुद्दां बडयलो सुकुमार बडयल्यार तेजी ती क्रायम जायना हेंय आसा. म्हण खंय तरी गोंय जें आसा हें गोंय आज उरलें ना. गोंय म्हणटे हें खरें UP आनी बिहार सारकी जाले कडेन आसा आनी तुमकां काही तेजे विज्युअल्स आसात ते तुमकां आमी आज दाखयतात. पळोवया आतां केन्ना म्हणल्यार पुलीस एक्टीव जातले आनी असले क्रायम ज्यो आसात ह्यो कमी करतले हें पळोवचें पडटलें. Our detection rates are good, but conviction rates are sad. Robbers are having a field day. Looks as if they have a better beat system than the cops. Here are a few instances of these recent cases.
Ramesh Naik, Raut and Arun Naik for Goa 365. Fathoda MLA Vijay Sardesai on Wednesday raised concerns over the long pending grants for various sports associations in the state. With the sports portfolio now under the Chief Minister, Vijay slammed the delays in dispersing funds, blaming the lack of support for Goa's underwhelming performance at recent national sporting events. मुख्यमंत्री नवा हा हे पोर्टफोलियो म्हणजे एक मात्र पोर्टफोलियो नवा आहे पोर्टफोलियो नवा हा स्पीकर सर मात्र एक बॅकग्राऊंड दिता गोंयान जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्यो तेन्ना खूब आमच्यो म्हणल्यार ह्यो क्वॉलिफाय जाल्यो डिसिप्लिनान आनी खूब एवॉर्डां मेळ्ळी आनी स्पीकर सर एक दीस हांवें म्हणलें की भाड्या बैल खूब हाडले म्हूण ती एवॉर्डां खूब मेळ्ळी रोखडेंच दुसऱ्या वर्सा उत्तराखंड म्हूण जालें आनी स्पीकर सर थंय आमी फक्त 11 मेडलां घेतली आनी 19 डिसिप्लिनान क्वॉलिफाय जाले स्पीकर सर हांवें खूब प्रश्न विचारल्या कितें करता इयर वायज हे ते एनेक्शर बी तांणी खूब उत्तरां दिल्लीं हांव डायरेक्ट असो येता स्पीकर सर की जंय तूं सपोर्ट करता जंय तुका एवॉर्डां आयिल्लीं जाय थंय तूं त्या असोसिएशनाक ग्रांट्स दिता आनी सपोर्ट करता जर तूं पयशेच तांकां दिना जाल्यार तुका रिजल्ट मेळना अशें हांव म्हणटा स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान 15 दीस पयलीं बरें फंक्शन बी केलें मंत्रालयान फोटो बी आयला सगळे हे कोट बीट मारून सगळ्यांक हें केलें आनी तांचे सगळ्यांचे ग्रांट आपूण फारीक करता आमचे खूब जाणांचे ग्रांट तुवें फारीक करूंक ना हांव तुमकां एक सादें सांगता स्पीकर सर आनी एक उत्सुकता अशी आहा गोवा एथलेटीक असोसिएशन तातूंत 115 बेनिफिशरीज आहा 2024-25 म्हणून ग्रांट एलोटेड 0 एमेच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशन म्हाका दिसता रोहन घोटो बॉक्सिंगाक आहलो न्ही 21 बेनिफिशरी आहा चेस 7 आहा सेपाक टकराव म्हणटा 14 आहा शूटिंग बॉल 12 आहा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग 36 आहा ग्रांट 0 अदर हँड योगासना बेनिफिशरी 0 आहा पूण ग्रांट दिला 1 लाख वुशू असोसिएशन म्हणून 7.5 लाख दिला पेंचाक सिलाट म्हणून आहा 23 लाख दिला जिमनॅस्टिक असोसिएशन 27 लाख दिल्या बेनिफिशरी 0 आहा म्हणून एज पर युअर रिप्लाय फुटबॉलाची परिस्थिती पळय स्पीकर सर फुटबॉलाक दिवपाचे आशिल्ले गेले 4 वर्सांत ग्रांट 72 लॅक्स मुखेलमंत्र्यान जेन्ना दिता म्हूण सांगले सगळे अर्ध दिता म्हणले थंय तांकां दिले फक्त 2.5 लाख 72 दिले 2.5 15 दीस पयलीं स्पीकर सर आनी तांचे जर पेंडींग पळयलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख रुपया तांचे पेंडींग आहा संतोष ट्रॉफी केली तांणी 23 वुमन्स नॅशनल केली डुलेट टर्फ केलो एन्युअल मेंटेनन्स ग्रांट तांचो उरलो सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार स्टेट स्पोर्टाक आमी पयशे दिनात सादो प्रश्न आहा हे कित्याक पयशे पेंडींग दवरल्या आनी ते कित्याक तुमी रिलीज करना In response, the Chief Minister attributed the delays to technical errors in printing, clarifying that several associations have already received their grants. He further added that funds will be released to all those who have submitted their utilization certificates and assured that the process will be completed within the next 2 months. पण हांवें मुद्दामून ताका कळपा खातीर सांगता म्हाका जें उत्तर म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळ्ळां तो जे म्हणजे ते पॅनकेक सल्ट मरे ताका तो पार्टिसिपंटूच ना म्हणटालो पळय न्ही तितूर खरें म्हणजे आमी नॅशनल गेम्सान आमी मेडलूय घेतल्या पार्टिसिपंट ना अशें जावंक शकना कदाचित प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता प्रिंटींग प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता सर आता मेडल मेळ्ळा सांगला ते भशेन ते तरी तुमी करा म्हणजे प्रिंटींग हांव करूं आतां हांव तो म्हणून म्हटलें कदाचित हांवें त्या खातीर म्हटलें प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता कारण 16 मेडल आमी त्याच हितून स्पोर्ट्सान घेतले ओके ते एक जालें दुसरें त्यांनी जे बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही जेणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आपली फाटले फंड्स घेतलेली दिवंक ना तांकां मात्र पयशे आमी फाटले फावटी दिवंक ना तांकां आव्हान केलां की तेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट करची सगळ्या जाणांक आमी तेचे उरलेले पयशे जे आहा पळय न्हू ते दितले ओके रिगार्डींग द सेम केस विथ फुटबॉलाचे थोडे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तेंच्यांनी दिवंक ना हांवें चॅक केलें स्पीकर सर हे दिले तुजो फ्रेंड सर्टिफिकेट हांवें चॅक केला ना हांवें मुद्दाम ताचे कडेन घेतला लिस्ट आनी स्पीकर सर ते फिगर आयकलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख तो मातसो थर्ड पार्टी आहा म्हणटा कोता येता आसत पूण गोंयचो स्टेट स्पोर्ट तो तुगे फ्रेंड मात तो स्पीकर सर
हांव एक्झॅक्टली फिगर घेता फुटबॉलाकूय कितें दिवपाचें उरल्या आनी ज्या ज्या एसोसिएशनाक कितें पयशे दिवपाचे उरल्या पळय न्ही तेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या सबमीट केल्या पळय न्ही तितक्या जाणांचे पयशे जे आहा पळय न्ही ते फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 म्हयन्या भितर रिलीज करता. Dylan Rodrigues, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. And lastly, for the weather, Wednesday was largely dry with cloudy skies for most part of the day, keeping things pleasantly cool. Though there was a bit of sunshine in the morning, a few isolated spells of rain were reported, but nothing significant. This weather pattern is expected to hold through the 5th of August. Beyond that, the forecast remains uncertain. Still, light showers are likely throughout the period, so don't forget your umbrella even if it looks bright and sunny outside. As for Thursday, the morning is likely to begin clear and sunny before clouds build up again by the evening. Cool winds are blowing across Goa right now, helping keep conditions mild. The IMD has forecast temperatures at 31 degrees Celsius and 26 degrees Celsius, and scattered showers are likely through the day. Wednesday saw mostly dry conditions. Dry weather likely to continue on Thursday. Some sun expected through cloudy skies. Thursday may be windy with possible showers. No alerts in place until August 5th. Light rain still possible off and on. Umbrella advised despite sunshine. Temperatures slowly climbing. Thursday forecast. Maximum 31 degrees Celsius, minimum 26 degrees Celsius. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.